ito si sir. Go. Go. Nga, nini, ngungu. Very good. Come on, sir. Nga, nini, ngungu. Okay, next. Oh, come on, mga mapili. Adaw kasuko. Okay. Kalawa na. Ready, go. Ah! Madam, birthday ni Madam ha. Nililay ko seminar. Okay, ready? Nangangingi mo, go. Ika poli kay iluja ka poli. Ilo poli. Nangingi. Ma'am, basi ka lang ka magkaon ito, ma'am. Ah, bailo ko. Okay, sige. Ready, set, go. Ingato ra. Oh. Next, ready, go. Okay, ma'am, say the last. Ikaw dapat pinaka-kuhaan na doon. Ready, set, go. Tanglangan naging... Oh, dapat ingato ka na. Sige, ma'am. Atro, ma'am. Ready, go. Taglangan lagi. Hoy, palakpakan natin ang ating mga players. Ingana ra. Ingana ra nga to game. Kung kinsa hindi makarelate tang na. At sino sila kayo magpabilin, makanawa to. Pili manawad Ma'am Genevieve and Sir Christian. 1,000. Pila nga? 200! Hoy, palakpakan natin. Oo. Aside sa nabusog na kita, nag-enjoy na kapay 200 kung kasi makalaog. Palakpakan natin, Sir and Mr. and Mrs. Salazar. Yay! Okay, this time, are you ready? Okay, sige, eto, sample ulit. Ready, set, go! Nga, Ngingi, oh, dapat sa side lang. And, anong sunod sa ngingi? Very good. Next! nini. Ingana na games. Kung kisa hindi makarelate or maka-execute, dapat naka-execute ha. Nga, ngingi, ngungo. Ganun ang energy.